pembicaraan habis token listrik. Mak D, gawat. Dek, gak amat. Habis token kalau yang Habis token kayaknya yang jadi ngapain kita? jadi kita nih. Saya dong apa lah kamunya. Bikin, Ade. Dia laman ngapa Udah sih? kita gas lah. Apa nih yang gede amat? Apa lutut itu? Apa ini? Gede amat. Betul. Ini. Lanjut. Ya kenapa? Tenanglah. Buntu dek. Mak buntu, Dek. Buntu ini. Buntu. Pusat takut. Besar cowok anjing. Lanjut. Pasangan apa sih ini? Seret amat kan yang? Seret amat nih yang. Kayak spray yang ikut masuk ya. Waduh.